श्री अम्बाभुजंग पंचरत्न स्तोत्रम्। वधूरोजगोत्रोदराग्रे चरन्तं लुटन्तं प्लवन्तं नटं तपतन्तं पदं ते भजन्तं मनोमर्कटन्तं कटाक्षालि पाशैः सुबुद्धं कुरु त्वं। गजास्यो यथा ते तथाहं कुतो मां न पश्यस्यहो किं ब्रवीमि। सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मा त्वं। त्वयीत्यं कृतं चेत्तव स्वान्तमम्ब प्रशीतं 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 किमासीत्। इतोऽन्यत् किमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि। यद्दीनमुक्त्वापि तेऽनर्थशीतं ततः शीतलाद्रे मृषा जन्म ते भूत्। कियन्तं समालम्बकालं मृतास्मि प्रपश्यामि ते चत्स्वरूपं कदाहं। जगत्सर्वसर्गस्थितित्वं सहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं। त्वदन्येषु देवेष्वनित्यत्वमुक्तं त्वदङ्घ्रिद्वयासक्तचित्तोऽहमम्ब। इति श्रीमद् कामाचार्यरचित अम्बाभुजङ्गस्तोत्र पंचरत्नम्।